Good morning sa lahat ng follower viewer. Manyobrada naman tayo. One knot speed natin. Okay. Yung current pa low tide pa palabas. Tapos yung hangin, mahangin pala, amihan, malakas yung hangin, amihan. Dandahan lang tayo. 6-0, distansya pier. Okay, 6-0. Decreasing. Dead slow astern. Atras tayo para hindi tayo sumubra. Okay. Stop engine. Oh. 0, Ano yun, bro? 5-0, distansya pier. Okay, 5-0. 5-0. 5-bot naman tayo ikot pa ganyan. 0.4. Approach tayo na 180 degrees. 45 degrees, 180 degrees naman. Tapos maghulog tayo ng angkla. 0.5. Midship rudder. Hard starboard. Hard starboard natin para hindi tayo sumubra. Kita yan, no? Oh. Starboard 10. Dead slow ahead. Up thrust to port. Oh. Stop engine. Up thrust to port. Oh. Stop thrust. Bulag 7-8. Okay. Full oh. 6-0, distansya pier. Okay. Up thrust to starboard. Okay. Magulog tayo ng angkla para hindi tayo. Oh. Full thrust to starboard. Oh. 0.9 speed, sir. Oh. Yan, libre ka dyan sa ano, pro? Anong bullard yan, ganyan, mga ganyan, pro? Sir, lapat ng 7. Dapat ng 7. Mga ilang distansya dyan sa Cebu? 4-0. 4-0. Dead slow astern. Atras tayo para hindi tayo sumubra. Andyan ba? Forward, sir. Okay. Tapat na lang bullard 6. Stop engine. Stop, sir. Okay, tapat na bullard 6. 7 speed, sir. Oh. Full thrust to port, ha? Thrust to port, sir. Hard port. Port to starboard, sir. Port to starboard. Full thrust to starboard. Oh. Distansya seaboard. Okay. Hard port. Hard port, sir. Going to hard port, sir. Oo. Paunahin ko kayo pasok, pro, ha? Ako pa. Dahil sir, abim sa may kantuhan ng rampa 1. Hard port, rudder, sir. Dead slow ahead. Yes, go ahead. Oo. 11 po ba? Okay. Stop engine. Stop, engine. Palit yung space natin, ha? Kasi mayroon tayong fishing boat dyan, no? 0.9 speed, sir. May fishing boat dyan. Tapos may barko din sa proa. 1.2 speed. Yan. Dito tayo sa gitna. Okay, 1.2. Gis 11 po ba? Okay. Yan. Focus lang tayo. 1.2 speed, sir. Oo. Dead slow astern. Yes, go, sir. Oo. Tingnan lang natin yung quick water. Baba. Stop engine. Yes, sir. Mga ganyan, okay na yan tayo po pa.
Okay na sir, pagitan ng G11 na bollard. Jason C, okay. Jan Pro okay kaya Jan Pro Wala pa sir, di pa kasuot sir. Di pa kasot kay Seaboard. 5 metros. 5 metros libre kay Seaboard. Roger. Okay. Atras tayo kaunti. Dead slow astern. Just cluster. Standby lang tao, mo open brakes kanina. Right sir. Okay, naka-standby na sir. Stop engine. Stop engine. Para tayong ano dito, taxi. 0.6 speed sir. Okay. Ganyan, monitor ilang ma-clear na sa Cebu na. Forward sir, libre sir, clear. Okay, area kanina pro Let's go, kadina. Okay, open brake lang. Wala sir, open brake. Distansya lang, pantala sir, 4-0 sir. Okay, 4-0. Sabi yung bollard 11 po pa. Okay, Abim Bullard 11, thank you. Yan, kaunti lang yung clearance natin dito. May fishing boat, tapos may barko doon. Tapos nahulog tayo ng angkla dito sa gitna. Yan, dandahan lang tayo. Lapit na pa tayo makadikit oh. Kaunti na lang. Abot na giya, pwede na sila magtapon. Pag maabot niya yung giya, pupa, tapon niya na lang. Tapon niya na lang yung heaving line pupa. So sir, bigay heading line. Oh, Jay, para tulak Jay, distansya ka lang Jay. Hindi ka parado naman. Okay, thank you. Lapit na yan. 10 meters na lang siguro to sa tapunan. Yan, abot na. Shout out sa mga follower, viewer natin. Sir, sir. Okay, thank you. Hard starboard Heading rudder. spring line po pa. Okay. Kanya na pro mga ilang distansya mo ma-clear sa seaboard? Clear sa seaboard. 1-0 sir, 1-0. Okay, 10 meters. Okay, steady na tayo dyan. Half thrust to starboard. Half thrust to starboard. Okay. Right thrust sir. Oh, Thrust to starboard. midget rudder. Thank you brother. Pro, by gear nyo yung kanina, bumalik pro. Sir, biker sir. Oh, hindi siya makakuan. Full thrust to starboard. Heading spring line po pa. Oh, full thrust to starboard. Thrust to starboard. Hold on muna, wala mo na yung bira po pa. Para, bila po pa. By gear nyo pro, by gear para makadikit kayo. Huminto yung pag-swing nyo. Sir, yung after line ko, 11 na lang sir, 11. Lagyan ko lang angle contact. Oh, dyan na lang sa 11. String line sir, connect. Okay. Ayun, 10 meters pa rin dyan sa seaboard. 5 meters na sir, 5 meters. Okay. Bira spring nyo para hindi umabanti kay seaboard. Jay, may low bid na kami Jay. Maraming salamat sa iyong pag-assist. Good morning, bye-bye. Salamat.